got Devu who's going to start with the proceedings, the first over. And on the other side, we've got the two opening pairs, Sushant and Sachin, captain himself. Here you go. Good start. There's a loud appeal. We need to wait and see what the umpire has to say. A legal deliveries. That's a good start for the Zamleshwar. It's a good start for the Zamleshwar. You can see the support for both the teams from both the sides. We have got a massive support for the Zamleshwar. Similarly, we've got wide, says the umpire. The Phoneshwar are off to their mark with that wide signal. Devu. We all know Devu how good he is with his bowling. He has to deliver. That's a wild swing. Again a loud appeal denied by the umpire. It's a dot ball again. Devu to continue. Chance of a catch. There's uncertainty. Tries it very hard. That's good try there. Single taken. This has been really good bowling performance by Devu, not allowing the batsman to free his arms. Sushant to face the first ball of this mega finals. Swings again. Everybody is trying to go for a swing. There's a loud appeal there. It is a loud appeal denied by the umpire. This is some real good bowling performance there by Devu. We all know this is a mind game. It's a lot of pressure. Vijay is known for playing all his tricks. The captain for the Zamleshwar. That's good bowling there by Devu, not allowing the batsman. Just 2 runs coming off this over. Swings it again. That's good finish for the over. Just 2 runs coming out of that first power play over. After completing the first over, the Phoneshwar boys are on 2 runs at the loss of no wicket. हेलो जी हाँ सर, बहुत ही बड़ा मुकाबला, मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले है, सुपर संडे और 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में। पहले ओवर में जो रन आने चाहिए थे वो देखने को मिले नहीं है और प्ले का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार कोशिश जरूर करेंगे कि कुछ
रनों का धमाका किया जाए। वाइड का इशारा अंपायर का। Sagar starts off with a white ball that shows the kind of pressure this final has. We all know how good Sagar is. हेलो हेलो There was a short delivery missed there by Sachin. Won't be happy with. हेलो हेलो इस बार Miles in the air. That's the first one. That's massive. That shows the power of what this man has. One of this mega final coming off from Sachin. Swings it again, misses this time. That's good comeback there by Shaggy. Sagar. That's well played there. Should run away for a boundary. Yes, it does. 4 runs. मागता पुणेश्वरा सपोर्टरांकडे मास्सो आपल्या डगआउटान येवचे. Shaggy to continue. He's at the receiving end. That's well played there. The fielder with the long chase. Stop there. Good running between the wicket. 2 runs conceded. This is turning out to be a good over for the Phoneshwar boys. He's been hit for a six, then a boundary, then 2 runs taken. We need to see what's next. Should be a wide. Yes, it is. 1 more extra run conceded. That shows the pressure. Shaggy is under tremendous pressure there. Swings it. That's Miles in the air. Should be a 6. Maximum it is. Sachin is on fire. Over has been turned out and really expensive over for the Zamleshwar. 22 runs coming out of that Sagar's over. Zamleshwar is under pressure. We need to see who's going to bowl the 3rd over. That's going to be a crucial one for the Zamleshwar. And the 2 opening pairs, Sachin and Sushant, is doing it for their team. 22 runs after completing the 2nd over at no loss. Sushant to face Devu. Devu is going to bowl his 2nd over. He was really good with his 1st over. He needs to continue with the same. There's some long conversation going on between Devu and Kumar. Devu to bowl his 2nd over.
Short ball should be a no ball. It is. Yes, it's a no ball. That means it's going to be a free hit. License has been given to Sushant. He can hit anywhere he wants to. Devu, he's such an experienced bowler. You cannot afford to have such kind of mistakes when you're playing the mega finals. You commit a mistake, you pay for it. And Sushant is all set for it. This is a free hit. Shot and punished. 6 runs. That's a massive good blow there by Sushant. The score moves on to 29 with that massive hit. Swings it again, the same result, 6 runs. And that's even more bigger. 6. Of going to Phoneshwar boys, please be into your dugout. Please do not disturb. This is the first warning going to you guys. Alright, Devu to continue. This is a hat-trick ball for the Sixers. Can Sushant do it for his team? Devu is under tremendous pressure out there. Swings it, we need to see. That's a good catch there. Out. That's a good comeback there by Devu. Please be in your dugout. First third over is in progress. Another 3 legal deliveries to be bowled off this over. The next batsman, we've got Nitesh for the Phoneshwar boys. Swings it, it's in the air. Somebody can catch it. He needs to have some wings to catch it. 6 runs. Hit for 3 sixes in his over. 2 by Sushant and now Nitesh doing the same. Should be a wide. That's poor bowling there by Devu. Wide run. 1 more extra runs given. Score moves on to 42. We are still in the third over. 2 legal deliveries to be bowled.
Shot should have been punished. That's good comeback there. Dot ball there. One legal delivery to be bowled of this Devus over. The score has moved on to 42 at the loss of 1 wicket for the Phoneshwar boys. Dot ball again. That's good comeback there. Nitesh is not happy, but we've got well qualified umpires there. The score is on 42 after completing 3 overs at the loss of 1 wicket. What a match, what a final we are getting to witness over here. We have with us our chief guest, our business tycoon Mr. Suraj Moriskar with us, who is enjoying himself. And why not? This is a major mega finals. Check 1, 2. तसोच आमचो स्पेशल इन्वायटी अ पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट सावतावाडो मिस्टर सालुझीन फर्नांडीस मागता सुबोध हडफडकराक ताका एस्कॉर्ट करून माचयेर हाडून बसोवपाक. आमच्या मदीं आसा सालुझीन फर्नांडीस अ पंच मेंबर ऑफ सावतावाडो. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारून ताका वेलकम करपाक. अ वॉर्म वेलकम सर. All right, Amar to bowl the 4th over. This is a 6-over match. So Amar is going to be bowling the 4th over, and the two batsmen, Sachin looks rock solid over there. Swing set should get a single. That's good fielding there. That's good fielding. Restricts the batsman just for a single. That's good start of the over for the Zambleshwar by Amar. Gets Nitesh on strike. Chance of a catch. Vijay won't miss that. That's an easy, soft dismissal for Nitesh. Second blow for the... Phoneshwar boys. Nitesh has to walk back. That was a soft dismissal there. Not taking away any credit from Amar. He's a good bowler. Alright, Sunny walks in for Phoneshwar boys to join hands with his captain. Amar to continue. That was a juicy full toss. Mix should get an additional extra run. Oh, buys. Leg bite, says the umpire. Score moves on to. Score moves on to 44. That was a slow delivery, well bowled there by Amar. This is a decent over by the Zambleshwar. Should have been a chance of another catch.
The batsmen are happy with the single. That's good bowling there by Amar. Just 3 runs coming out of this over. We've got another. Last ball of the over. Chance of a catch. Misses that. That was a tough one. That's good finish of the over. Score moves on to 45 after completing 4 overs. That's good comeback there by the Zamleshwar. Pritesh, P2. Another experienced bowler for the Zamleshwar. He'll be bowling to one of the best pair. We've got the captain for the Phoneshwar boy. And Sunny. Tries to do some reverse, misses that. Umpire says it's a wide delivery. Wide is the call by the umpire. 1 extra run. Makta requesting Phoneshwar boys to please get into your dugout. Makta, Phoneshwar boys, ache. You are disturbing the scorer, please. Maso, Tejas. Alright, P2 to continue. Shot. Should get a single. 1 run taken there. The Zamleshwar boys are full of experience. That's punished. 6 runs. That's a maximum. 6 runs. There. It's a good catch there by Devu to get rid of Sunny Baba. Yaya Teju walks in for the Phoneshwar boys, the next batsman. The captain is still there on the crease for Phoneshwar boys.
That's one more over to be bowled after this. Tries to do a reverse again, misses that. That's a dot ball. The score is on 53. We've got one more over to be bowled after this. Dot ball. Every dot ball, that means pressure on the batsman. That's good bowling there by Pitu. We've got so many shots in his kitty. He's trying to do the reverse, he's trying to pull, he's trying to swing. But good bowling there by Pitu. That's good bowl, just a single. Well bowled there by Pitu. After completing the 5th over, the score is on 54 after completing 5 overs. One last over to be bowled in this inning. Vijay making some field changes over there. He wants to make sure that all the fielders are on the right position. He's bowling the last over, the 6th over of this inning. Sachin still on crease. He needs to shift the gears now. It's the time to go for some big ones. Swings it. Maximum is the result. 6 runs. And is doing it for his team. Sachin. Sachin is on 20 individual score of 28. He's faced 17 deliveries to score his 28. Another 5 legal deliveries to be bowled in this inning. Swings, misses. Dot ball after hitting that massive Hicks.
Should be a no ball. No is the call by the umpire. That means it's going to be a free hit. No is the call. Free hit, says the umpire. That's a no ball. The player should run. Chance of a second. That's chance of a run out. That's good running between the wicket over there. 2 runs conceded. Two runs conceded. That's good running between the wicket. Teju and Sachin. No again. No again. That means another free hit. The bowler, Captain Vijay, is not happy. We've got the best of the well-qualified umpires. No, says the umpire. And we need to see whether it's going to be a free hit. Yes, it is a free hit. Signal by the umpire. Score moves on to 64. We've got another 3 legal deliveries to be bowled in this final over of this inning. Slower, that's miles in the air, massive. आलदाना विलेज पंचायतीचो सरपंच सुभाष राऊत रिक्वेस्ट करता साधारण ताका एस्कॉर्ट करून माचयेर हाडपाक. Check. There's no mercy shown there by Sachin. मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारूंक ताका वेलकम करपाक. सुभाष राऊत. There's another one. That's another one. 2 on 2. This is the last ball of the inning. That's well played, well bowled there by Vijay. Should get a single. This is the last ball. There's a mix-up. Chance of over. Yes, another extra run given. That's good running between the wicket there by the 2 batsmen. The score moves on to 78. 79 is what they need to score. 79 is what the Zamleshwar boys need to score if they want to win this match. On the other side, the Phoneshwar boys have to restrict them below 78 to lift this massive trophy, which is eager to go to somebody. We've got the punch member for Village Panchayat Kalangur, Mr. Plus. The chairman of Super Crew, Mr. Sudesh Mayekar, requesting Subodh to please escort Mr. Sudesh Mayekar onto the dais. LIC Trophy 2021 organized by Kalangur United boys
a mentor for this tournament, Mr. Prasad Shirotka. Winners cash prize of 50,000 plus trophy. Runners up cash prize 20 plus trophy. तशेंच ह्या टुर्नामेंटाक खूब जाणांनी सपोर्ट केलेलो आसा ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. लिटिल गोवा किचन एंड बार, स्पाइस गोवा, मानू कुझिन, फिश डेक, आत्माराम वाइन्स, आरपोरा हिल्स, साफ हिल्स बीच शेक, नादर्स लेमन बीच रिसॉर्ट, आमोणकर केटर्स, 3 daughters, राजदीप बिल्डर्स, सोजा लोबो, Primo Boom, The Sky Hotel, Tough Security, तशेंच Hotel 69, Planet Goa Beach Bar and Restaurant. हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा बिहाफ ऑफ कलंगूट युनायटेड बॉयज. थँक्यू तुमी सदांच ह्या टुर्नामेंटाक सपोर्ट करता म्हणून आयज हो टुर्नामेंट सक्सेस जालो आसा आनी आयची ही फायनल जे ह्या टुर्नामेंटाची चालू आसा. फर्स्ट इनिंग सोंपलेली आसा. फायनल इज बिटवीन जांबळेश्वर वर्सेस फोंडेश्वर बॉयज. जांबळेश्वर had won the toss and elected to field आणि तांच्यांनी फोंडेश्वराक इन्वाइट केल्लो बॅटिंगेक. जांबळेश्वराक जरी तो ह्यो टुर्नामेंट जिखोंक जाय जाल्यार तांकां जाय 79 रन्स. फुल पॉवर फायनल्स चालू आसा हिंगा. तसोच को कमेंटेटर आमचो बाब सपनेश वायगणकर ताकाय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे एम्पायर ऑफिशियल्स जे 3 दीस ह्या कडक वतान बऱ्यांतली बरी गेमी खेळयल्या ताकाय आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जे जावन आसा गणेश तशेंच सिद्धेश हरमलकर. थँक्यू. हे जावन आसा GCA गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे एफिलिएटेड एम्पायर्स तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो स्कोरर ह्या टुर्नामेंटाक आसलो तो जावन आसा निखिल तुपकर एंड आबा. तसोच आमचो कॉमेंटेटर निलेश काड. तशेंच आमचे लायव्ह टेलिकास्ट चालू आसा युट्यूबार शिवम शिंदे ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी सगळे सपोर्टर्स वेल विशर्स सगळी जी टिमी ह्या टुर्नामेंटाक भाग घेतलेली आसा 10 टिमी तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच तुमी ह्या टुर्नामेंटाक बऱ्यांतली बरी गेमी दाखयली आनी आयज जे 2 टिमी फायनलीक पावल्ले आसा ती जावन आसा जांबळेश्वर तशेंच फोंडेश्वर बॉयज. इट्स ओवर टू यू सपनेश. Thank you, Javed. All right, the two opening pair, the destructive Kumar, and on the other side we've got Shaggy Sagar. 79 is what they need to score, and if they want to win this match, this pair has to score the maximum runs. On the other side, we've got a very good bowling look, a decent looking bowling team for the Phoneshwar boys. They need to restrict the batsman from scoring 78. Go, says the umpire. Yes. Sachin is going to start the proceedings for the Phoneshwar boys, and we've got Shaggy Sagar. तशेंच आमचे मदेकात आयचे गेस्ट स्पेशल इन्वायटी प्रदोष आमोणकर आमच्या मदेकात पावल्ले आसा ताका मागता मोठ्यान ताळयो मारून ताकाय वेलकम करपाक. आयचे आमकां जॉयंट स्पॉन्सर केलेले तेंच्या ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमोणकर केटर्स खरेंच एक बऱ्यांतले बरे जॉन आसले आयज फायनलीक. थँक्यू सर. It's a good start there for the Phoneshwar boys. Dot ball. Another dot. 2 dot. That means pressure is on the batsman. It's Kumar passing on some piece of an advice to Sagar. Check 1 2. रिक्वेस्ट करता सुदेश मायेकर एक्स डेप्युटी सरपंच
and punch member of नायका वाडो मागता माचयेर येवन बसका घेवपाक. Tries to do some reverse. Loud appeal there. We need to wait what the umpire has to say. Not out, says the umpire. 3-dot ball. Sachin was excellent with his batting. He's doing the same with his bowling as well. 3-dot balls. Kumar wants to pass on another message to the batsman. चेक 1-2. तसेच आमच्या मदेकात आसा बाबरेश्वर देवस्थानाचे प्रेसिडेंट चंद्रकांत चानू चोडणकर मागता माचयेर येवन बसका घेवपाक. चंद्रकांत चानू चोडणकर जे जावन आसा बाबरेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष. There's a loud appeal. मागता माचयेर येवन बसका घेवपाक. मागता निलेश म्हापसेकरान मातसो आपल्या डगआउटान येवचो. देव बरें करूं. 4-dot deliveries. The pressure is mounting onto the Zamleshwar boys. The target is 79. It's not an easy looking target with the kind of bowling which the Phoneshwar boys have. Another dot delivery. 4-5 dot. He's the same batsman who had scored a century in the semi-finals. And now Sachin, the captain, is not allowing him to free his arms. That's what good bowling there by Sachin. We need to wait. 4 runs, says the umpire. 4 runs coming out of this first over, which was a power play over. That's good start for the Phoneshwar boys. After completing the first over, the score is on 4. For the Phoneshwar boys. The Zamleshwar needs to hit and hit big. Sachin, the captain for Phoneshwar, he wants to make sure all his fielders are on their toes. And why not? If they want to win this finals, they have to. And on the other side, Kumar, we all know how destructive this man is. He can tear apart any bowler. All right, still some changes to be done into the field. Swing says there was a chance, there was a difficult one over there. And one more dot ball.
This is good start of the over by Sunny. Kumar needs to connect if he wants to see his team win this match. That's good bowling there. Good bowling there by Sunny. Chance of overthrows over there. That's good fielding there by Sachin. Restricts the batsman just for a single. Gets the danger man Shaggy on strike. Again Sachin is making some field changes over there. That shows the kind of commitment which he is giving. That's up in the air. Sidhu coming underneath. Can he catch it? Yeah, he's dropped it. Can you believe he has dropped such a lollipop over there? Catches when matches, my friend. Has he dropped the catch or has he dropped the match? We need to wait and see because it's Shaggy who's been dropped over there. That was as easy. Even a 10th standard boy could have taken it. Sunny to continue. Swings it, should get a single. Single taken over there. Good bowling there by Sunny. There's three runs coming out of this second over. Still the over is in progress. It's up in the air. Should be a maximum. Yes, it is. That is the first one for the Jamleshwar boys. Is on 13 with the help of that massive 6. Swings it, should be another one. 6 is the result. 6 runs. Check 1, 2. Thank you. Check. Check. The score moves
मेरे को कमेंटेटर सपनेश वाइगनकर और आज का ये फाइनल मैच LIC ट्रॉफी 2021 का जामलेश्वर वर्सेस फोनेश्वर बॉयज काफी घमासान चलता हुआ यहाँ दोनों ही टीम के बीच। और सामने है कुमारो और जिनका सामना करेंगे तेजस। फिर से एक बार कमाल का शॉट लगाया, हवा में गेंद है और उसके नीचे प्लेयर है, क्या ये पकड़ पाए? जी हाँ, क्या कमाल का कैच है और बहुत ही बड़ा विकेट लेते हैं। देखिए क्या खुशी मना रहे हैं तेजस, पूरा डगआउट यहाँ खुश नजर आ रहा है भुवनेश्वर बॉयज का। चेक। धन्यवाद. पुन्हा एकदा देव बरं करो. सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत. महत्वाचं सामनो म्हणजेच कोणाची जळता दाढी त्याच्यावर कोण पेटवता येडी, कारण फायनलच्या सामन्यात जिंकणं गरजेचं आणि त्याच इराद्यान हे दोन संघ आतापर्यंत चांगली कामगिरी 25 धाव आणि एक गडी गारत सुंदर कामगिरीच्या जोरावर आतापर्यंत हे दोन संघ पराजयावर मात करून विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना, परंतु कोणतो संघ आज आपल्या संघासाठी एक चांगली कामगिरी करतो त्याच इराद्याने बॉलिंग मार्कवर सज्ज. अतिशय खराब चेंडू, पंचांचं इशारे नो बॉलचं, आणि अशा वेळी नो बॉलचा चेंडू टाकणं खूपच खराब. आणि ताज आपणास बघून मिळाला, नो बॉल जेव्हा जेव्हा टाकलं जातं तेव्हा म्हटलं जातं बाबा गेलो पंढरपुराक, इलाई तरी वडे ना इलाई तरी वडे, कारण वड्याचो चेंडू फ्रीटचो चेंडू आणि संधीचा सोना करण्याचा इरादो उचकुऱ्या हाताचो मोठो फलंदाज स्ट्राईकवर. अतिशय देखणो फटको लॉंग ऑनच्या दिशेने, चेंडूचा झालेला प्रवास आणि नक्कीच बघता बघता चेंडू चौकाराच्या दिशेने. नक्कीच सागरकडे रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय देखणो फटको, सीमारेषेच्या जवळपास चेंडूचा झालेला प्रवास, तोपर्यंत सहजरित्या मैदानात 2 धावेची लहर. धावसंख्या 32 वर एक गडी गारत. चांगली सुरुवात जिंकण्यासाठी 79 रन्साची गरज आणि त्याचोच पाठलाग. सुंदर खेळी करण्याच्या इराद्याने सागरने आतापर्यंत तुफानी फलंदाजी केली. रिव्हर्स स्वीप चोटे, नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडू हवेत. बघता बघता सीमारेषेच्या जवळ आणि सनीन केलेला अतिशय देखणा क्षेत्ररक्षण, त्यामुळेच धावसंख्या मात्र अतिशय सुरेखरित्या 34 रन्सावर. अजून जिंकण्यासाठी 45 धावेची गरज. अतिशय सुरेख सामना आणि नक्कीच तशाच प्रकारची खेळी जिंकण्याच्या इराद्याने 2 गुणवान खेळाडू
गोव्यामध्ये नक्कीच यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. तेच खेळाडू म्हणजेच हॅरी आणि दुसरीकडे सागर. सगळ्या प्रेक्षक दात्यांचं सुद्धा अतिशय मनापासून LIC ट्रॉफी 2021 मध्ये स्वागत. महत्वाच्या सामन्यात अतिशय सुंदर खेळ असं म्हटलं जातं. लंकेक सोन्याचे इटे बघितले कोणी आणि मोजले कोणी. म्हणजे काल तुम्ही काय केलं ता महत्वाचा नाही, आजच्या सामन्यात तुमच्याकडून चांगली अपेक्षा. कारण असं होऊ नको गाव फिरा नेलो आणि हुमरे कप्तान मेलो. फायनलच्या सामन्यात जिंकणं गरजेचा आणि या षटकावर नाव कोरणं गरजेचा. त्याच इराद्यान स्ट्रायकर एंडवर हॅरी नावाचा एक मोठो फलंदाज आणि हॅरीचा वादळ मैदानात कधी घोंगावात सांगू घ्यायचा नाही. कारण कधी येऊन चौकार आणि षटकारांची बौछार करणारा खेळाडू. आतापर्यंत त्याची बॅट थोडीशी थंडावली परंतु अपेक्षा त्याच्या बॅटमधनं मोठे फटके बघू मिळायचे. हॅरीच्या बॅटमधून मोठा फटको नक्कीच लांब लचक वळ षटकाराच्या दिशेत. बघू मिळालो प्रेक्षकांकडून अतिशय देखणा फटको नक्कीच हॅरीच्या बॅटमधून. या संघाचं चॉकलेट बॉय म्हणून ओळखलं जातात, ज्याची ख्याती अतिशय सुंदर. तोच हॅरी यावेळी पुन्हा एकदा सज्ज. हा हँडसम षटकार आतापर्यंत LIC ट्रॉफीतलो हॅरीच्या बॅटमधून. उचकुडे हाताचा मोठो फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. हॅरी स्ट्राईकवर 40 धावा स्कोरबोर्डवर. पुन्हा एकदा टाकलेलो चेंडू भिरकटण्याचा इरादो सीमारेषेच्या जवळ. अजून एक बघता बघता चेंडू चौकाराच्या दिशेन आखांड्याच्या पहिला डिक. आणि आपल्या बॅटीची जेलवे आज नक्कीच बिखेरताना. कारण आजच्या सामन्यात हॅरीशी जर वाकडा तर खातलो चुलीतली लाकडा. ताच गोलंदाजा दर्शवताना हॅरी पुन्हा एकदा सज्ज. एका चौकार एका षटकाराच्या सहाय्यान आतापर्यंत हॅरीची नटलेली अतिशय सुंदर पारी. 10 या धावसंख्येवर हॅरी वैयक्तिक, सागर 25 या धावसंख्येवर. संघाची धावसंख्या चौक्याचो डबल गेम 44. आणि त्यानंतर वाईटचा इशारो. जो चेंडू गोलंदाज सचिन कडून बघूची अजिबात इच्छा नसता तोच चेंडू अलवडीत म्हटलं जाता. बघता भजी मागता वडे समुद्रात भासो तडीक मॉल. त्या चेंडूवर नक्कीच एक धाव मिळालो. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू नंतर चांगली गोलंदाजी करण्याचे इरादान सचिन सज्ज. अपुटप्प्याचो टाकलेलो चेंडू. पतंगाचं दोड जेव्हा तुटल्यावर पतंग जसो नाक आपटता तसोच नाक आपट्यात टाकलेलो चेंडू आडव्या बातीन पुन्हा एकदा डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू झालेलो ट्रॅव्हल. धावसंख्येत एकने बदल. आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 46 धावसंख्या 1 गडी गारत. चौथा षटक प्रगतीपथावर. 46 धावा आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर. सागरच्या बॅटमधून 13 चेंडू 25 धावांची खेळी आणि हॅरी 3 चेंडू 11 धावांची खेळी. एकान मारल्यान हुंड्यान तर दुसऱ्यान मारल्यान धोंड्यान. तीच परिस्थिती. प्रत्येक चेंडूत मोठे फटके.
पुन्हा एकदा मोठा पटको डायरेक्ट चंद्रावर मारण्याचा प्रयत्न पावळ्याचा पाणी पाच टाकणारा अजून एक षटकार. चेंडूंचो खेळ शिल्लक 28 धावेची जिंकण्यासाठी 27 धावेची अजून आवश्यकता. 14 चेंडू. अतिशय देखणो चेंडू मोठो पटको खेळण्याचा प्रयत्न. सुंदर गोलंदाजीचा पृथक्करण मुकरी लाईन धरण्याच्या इराद्यानं आणि यावेळी मात्र धावसंख्या 52. थोडीशी धीमी सुरुवात त्यानंतर खेळलेली एक तुफानी पाळी हॅरी आणि अतिशय सुरेखरित्या सागरची आणि त्याच्या जोरावर सागर 31 धावेवर वैयक्तिक. 4 बॉल झाले ना पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडूचा झालेला प्रवास तोपर्यंत मिळालेलो 1 रन. धावसंख्येत 1 ने झालो बदल. 53 53 धावसंख्या 53 वर म्हणजे जिंकण्यासाठी उर्वरित 26 धावांची गरज. 26 धावांची अजून गरज जिंकण्यासाठी. सज्ज 12 चेंडू 26 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. 2 बलाढ्य संघ जांभळेश्वर बॉईज विरुद्ध कोंडेश्वर बॉईज. 2 दिग्गज संघ मेगा फायनलचो ग्रँड फिनाले. अपुटप्प्याचा चेंडू अतिशय अविश्वसनीय पटको पुन्हा एकदा षटकाराच्या दिशेने आणि नक्कीच दाणो टाकून घोडो पाटीक लावण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा बसलो आणि त्याच्या जोरावर षटकाराची खूण. अजून 20 धावेची गरज. नक्कीच आज कोणाचो जीव तगडो आणि उद्या कोण खातलो गावठी कोंबडो. तशाच प्रकारचा सामना मैदानाच्या दिशेने जिंकण्याच्या उमेदीने 2 संघ आतापर्यंत चांगली केलेली पराकाष्ठा त्याचाच फळ कशा प्रकारे दोन्ही संघांसाठी. सुंदर खेळी सर्वाधिक धाव काढणारा खेळाडू सागर या लीग मध्ये. पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा इरादा पुन्हा एकदा डायरेक्ट षटकाराच्या दिशेने LIC मॅक्झिमम षटकार.
कारण तीच फलंदाजी. धावसंख्या 65 वर. पुन्हा एकदा सागर सज्ज, उचकुरे हाताचा मोठो फलंदाज. आतापर्यंत सुंदर खेळी आणि त्यानंतर कट करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटच्या दिशेने सनीच्या हातात चेंडू आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या अजून 65 वर. 79 धावसंख्येचा पाठलाग अतिशय सुरेखरित्या सागर आणि त्याचबरोबर हॅरी. तुफानी खेळी 44 धावांची आतापर्यंत वैयक्तिक स्वरूपात आणि सर्वाधिक स्कोर काढणारा खेळाडू नक्कीच हॅरी मैदानाच्या दिशेने. सागरच्या नावावर या लीग मध्ये एक अर्धशतक आणि ज्या संघानं सर्वोत्कृष्ट धावसंख्येची मजल मारण्यात यशस्वी ठरणारा संघ त्याच संघाचा खेळाडू पुन्हा एकदा सागर सज्ज. नक्कीच सरळ बॅटने जेव्हा रन येतात तेव्हा रिव्हर्स स्वीप खेळलं जाता. स्विचिटचा फटको फेमस केलो नक्कीच त्याचीच प्रचिती करण्याचा प्रयत्न. डेड बॉलचा इशारा पंचांचो आणि नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडू गोलंदाजीसाठी टाकण्यात. धावसंख्या 65 वर. आतापर्यंत सुंदर गोलंदाजी आणि त्याच्या जोरावर यो संघ चांगली चुरस दाखवण्याच्या इराद्यान दुसऱ्या संघाक पराभवाची धूळ चालण्याच्या इराद्यान आणि म्हणूनच म्हटलं जातं गावला त्याचा फावला उरलेल्याचा फक्त बोल्डर नाव रावला. आणि आज सुंदर खेळी करत पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटको. अजून एक लांब लचक माटवाच्या पहिल्या अडीक षटकाराच्या दिशेन 6 धावेसाठी. अजून 7 धावेची गरज असताना खेळलेलो अजून एक मोठो फटको. यावेळी खेळ अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. झेल मात्र सुटताना बघल्या म्हणजेच काजीची फका आणि हातीत पडली भोका. काप गेला फक्त भोका रावली. थोडासा झेल नक्कीच सुटला. चाहते सुद्धा थोडेसे निराश. सागर अर्धशतक आतापर्यंत दुसरं अर्धशतक सागरच्या नावावर. अतिशय देखणी खेळी. धावसंख्या 5 धावेची अजून गरज जिंकण्यासाठी. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. ते का मालवणीत म्हटलं जातं मराच्या ढोराक चराचे वडी. कारण सरळ बॅटने आतापर्यंत अतिशय तुफानी खेळी करणारा खेळाडू यावेळी काहीतरी विचित्र करण्याच्या प्रयत्नात. चेंडू रवलो बेडन, चेंडू रवलो पोलांडो. जिंकण्यासाठी अजून फक्त 5 धावेची गरज. 6 चेंडूंचा खेळ 5 धावेची गरज जिंकण्यासाठी. अतिशय तुफानी खेळी खेळणारा खेळाडू सागर 52 या धावसंख्येवर. ज्या सनीन
गेल्या मॅच मध्ये अतिशय सुंदर गोलंदाजी तोच सनी सर्वांचा लाडको खेळाडू बॉलिंग मार्कवर सज्ज. परंतु असं म्हणा हरकत नाही पावडर लायसर बाजारू लागलो तीच परिस्थिती. 4 विकेट करणारा गोलंदाज यावेळी शेवटच्या षटकात भैरवी घालणाऱ्या षटकात इंग्रजीत जे का डेथ ओव्हर म्हटला जाता पर्राच्या मैदानात 4 विकेट काढणारा गोलंदाज कळंगूटच्या मैदानात शेवटच्या षटकासाठी सज्ज. 5 धावेची गरज असताना मोठो फटको खेळण्याचा प्रयत्न परंतु पुन्हा एकदा थोडीशी निराशा आणि धाव संकेत झालेला बदल. 4 हवे ना. जिंकण्यासाठी अजून फक्त 4 धावेची गरज. या सामन्यात सुद्धा फक्त औपचारिकता बाकी फॉर्मॅलिटी बाकी कारण तीच खेळी तुफानी आणि एक अतिशय चांगली साजेदारी. जिंकण्याच्या नक्कीच उंबरट्यावर असणारा संघ. सागरने खेळलेली एक तुफानी अर्धशतकीय पारी. सनी पुन्हा एकदा सज्ज. मोठा फटको आणि अशा रीतीने अतिशय देखण्या रूपात विजयी संघ LIC 2021 महाविजेता संघ. Check 1 2.
कॅप्टन आपली लाईनअप टीम ऐसे घेऊन और पुढे भी होते वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कोडेश्वर करो कैप्टन और सचिन। बेल आइकन को दबाना अशी बिल्कुल मत टीम अफोची आपली फुडल्यान सचिन बाबा भूलना। ऐसे बाबा, और खड़े भी हो जाओ। वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चेक 1 ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चेक चेक ऐसे और भी मागता वीडियोस के लिए जांभळेश्वर चैनल को तसेच पुणेश्वर सब्सक्राइब बॉयज करो और बेल आइकन को